पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बहरामपुर नगरपालिका के धूपघाटी इलाके में राजनीतिक प्रतिशोध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का स्वागत करने और उन्हें माला पहनाने की सजा इलाके के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। मतदान संपन्न होते ही उस इलाके का एकमात्र चालू हैंडपंप उखाड़ दिया गया, जिससे भीषण गर्मी में सैकड़ों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। धूपघाटी इलाके में पानी के संकट की खबर मिलते ही बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी शुक्रवार को मौके पर पहुंचे। वहां की स्थिति देख उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित नगरपालिका को कड़ी चेतावनी दी। घटनास्थल पर खड़े होकर अधीर चौधरी ने गरजते हुए कहा, यह अत्यंत अमानवीय कृत्य है। यह ट्यूबवेल वर्षों से यहाँ था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इसे क्यों हटाया गया, यह समझ से परे है। अगले 24 घंटे के भीतर धूपघाटी इलाके में पुराना ट्यूबवेल वापस नहीं लगाया गया तो शनिवार से मैं नगरपालिका के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। स्थानीय निवासियों, जिनमें रोशन आरा बीबी और फरीदा खातून शामिल हैं, ने बताया कि चुनाव से ठीक पहले इलाके में कुछ नए नल लगाए गए थे, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं है। इस कारण करीब 60-70 परिवार पीने के पानी के लिए इसी पुराने हैंडपंप पर निर्भर था। निवासियों का आरोप है कि जब उन्होंने हैंडपंप हटाने का विरोध किया तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही नया पंप लगाया जाएगा। हालांकि पिछले 5 दिनों से कोई नया पंप नहीं लगा, जिससे इलाके में जल संकट गहरा गया है। अधीर चौधरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बहरामपुर टाउन युवा तृणमूल अध्यक्ष पापाई घोष ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव में हम अपनी हार निश्चित देखकर अधीर चौधरी पागल हो गए हैं। एक समय देश के विपक्ष के नेता रहे व्यक्ति को अब पानी के नल पर राजनीति करनी पड़ रही है। उन्होंने जीवन में कभी धूपघाटी की गलियों में कदम नहीं रखा, अब हार के डर से नाटक कर रहे हैं। 4 तारीख को परिणाम आने के बाद वह बहरामपुर से पैकअप कर लेंगे, फिर उनका पता नहीं चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अप्रैल को भी कुंजघाटा इलाके में अधीर चौधरी को पंखा झलने के आरोप में एक परिवार के 3 सदस्यों पर हमले की बात सामने आई थी। ताजा घटना ने इलाके में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। पानी और जलेर व्यवस्था ছিল এই বস্তিতে বহু বছর ধরে। এখানকার তৃণমূল নেতাদের ধারণা হয়েছে, আশঙ্কা যে গত ভোটে বস্তিবাসীরা তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। রেজাল্ট বেরোনোর আগেই এই আশঙ্কা থেকে তারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য, প্রতি আক্রমণ করার জন্য এখানকার বস্তির গরিব মানুষদেরকে সরকারি কল, পানীয় জলের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের কলটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। কি না তোরা মর, এবার জলের তৃষ্ণায় অপরাধ, তৃণমূলকে ভোট দিস। মানছি না এটা। আজকে শুনলাম ছুটি আছে মিউনিসিপ্যালিটি, কালকেই এই মিউনিসিপ্যালিটি গিয়ে আমি বস্তিবাসীদের নিয়ে জলের দাবিতে ধর্নায় বসব। এই জঘন্যতা, এই বন্যতা, এই নৃশংসতা বহরমপুরের মানুষ মেনে নেবে না। ভোট কে কাকে দিয়েছে আমি জানি না, আপনিও জানেন না, কিন্তু এইভাবে আশঙ্কা, আন্দাজ করে, সন্দেহ করে যে আমাকে ভোট দেয়নি তাই জল পাওয়ার অধিকারটা কেড়ে নেওয়া। একে মানুষের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে এখন গরমে। এই গরম মানুষের এমনি ছাতি ফাটছে জলের তৃষ্ণায়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইভাবে বন্ধ করে যায় কি করে? এরা মানুষ না জানোয়ার? প্রশ্ন আমার এটাই। মোটামুটি এখানে আছে মোটামুটি 60 ঘর আছে। 60 ঘর। কল কটা ছিল? কল একটাই ছিল, আর ওরা ভোটের আগে কটা ট্যাপ বসিয়ে দিয়ে গেছিল। ওখানকার জল ভালো না, মানে সবুজ জল ওঠে, ও জল ব্যবহার করা যায় না। এই হচ্ছে অবস্থা। আর একটাই চাপা কল ছিল, মানে সবাই ব্যবহার করতো ওই জলটা। তো দাদাকে কি অভিযোগ করলেন? অভিযোগে কি অভিযোগ করেছিলেন? দাদাকে বললাম, দাদা আমাদের রোদে গরমে রাস্তার লোকেরও কষ্ট হচ্ছে, জলের আমাদেরও খুবই কষ্ট হচ্ছে, আমাদের মানে চান করা, খাওয়া সমস্ত সব কিছু হচ্ছে। দাদাকে বললাম, দাদা আমাদের জানে জলটাকে মানে আমাদের ব্যবস্থা করা। আচ্ছা, তো খুলে নিয়ে গেল কারা, কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে তো ওই তৃণমূলের লোকেরাই বলেছে, ওরাই তুলে নিয়ে চলে গেছে। কেন? আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেবে না। কেন? মানে সবাই তো জল ব্যবহার করছে, আপনাদেরকে দেবে? মানে আমরা দাদাকে ভোট দিয়েছি, ওকে ভোট দিইনি। মালা পরানো কিন্তু আছে, আর আমরা দাদাকে আমরা প্রকৃতও ভালোবাসি। দাদাকে ওই জন্য ভোট দিয়েছি, মালাটা পরেছি, সেই জন্য আমাদের উপরে আক্রমণ করছে, অত্যাচার করছে, ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে আমাদের। কি চাইছেন তাহলে এখন? আমরা চাই যে আমরা একটা জলের আর ঈদের জানে প্রতিকারটা হয়, এরা যেন আমাদেরকে না ধমকায়, না চমকায়, সেটাই আমরা চাই। কি নাম আপনার? আমার নাম রোশনা রাবি। কি? রোশনা রাবি। রোশনা রাবি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম উঠাচ্ছে, বললো অডিশন দিয়ে এসছে 2-3 জন, তাই বললো পরে সবাই অডিশন দিয়ে এসছে, সেই জন্য আমরা টিউবওয়েলটা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তাই বললো। আমরা বললো পাড়াতে আমাদের একটাই টিউবওয়েল হলে আমরা জল না হলে আমরা থাকবো
দিব, তো বললো কি নতুন টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে, তাই বললো। তো আজ 5 দিন হয়ে গেলে এখন পর্যন্ত টিউবওয়েল আসেনি। কারা নিয়ে গেছে কারা উঠে নিয়ে গেছে? পাট তৃণমূলের লোক উঠে নিয়ে গেছে। কি বলছে? বললো কি যে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে টিউবওয়েলটা কিসের জন্য উঠেছে, তো বললো কি যে টিউবওয়েলটা আমরা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, মানে পাড়া থেকে অবজেকশন দিয়েছে পৌরসভায়। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম তো যে অবজেকশন দিয়েছে তো টিউবওয়েলটা রানিং টিউবওয়েল, তো আপনারা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তো আমরা জল কোথা থেকে নেবো? তো বললো নতুন টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে। আজ 5 দিন হয়ে গেলে এখন পর্যন্ত টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়। এখানে কলটা কি খারাপ ছিল? না, খারাপ ছিল না, রানিং কল ছিল। তাহলে নিয়ে গেল কেন? কি মনে হচ্ছে? বলছে অবজেকশন দিয়েছে। না, তারা আপনাদের কি মনে হয় কেন নিয়ে গেছে? কারণে নিয়ে গেছে? আমার মনে হয় যে আমাদেরকে দিবে না টিউবওয়েলটা ব্যবহার করতে, ওই জন্য উঠিয়ে নিয়ে কেন কেন? সেটা কি সেজন্য সেটা জানি না, কিন্তু তৃণমূলের লোকে নিয়ে গেছে উঠিয়ে। তৃণমূলের লোকে এটা অবজেকশন দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যে এটার একটা সমাধান হোক। আজকে बहरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।